عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بناتي وأبنائي التلاميذ. مرحبا بكم في هذا الملخص ديال سلاسل الطفو. إذا ركزت هنا على المعايير اللي غادي تمكنكم من تحديد طبيعة السلسلة وباش تقولوا راه سلسلة ديال الطفو. ما كاينش بزاف ديال المعايير، ولكن هذا الشيء اللي ركزت عليه هنا راه هو المهم، هو باش نعرفوا أن السلسلة سلسلة ديال الطفو. إذا au niveau de ce résumé-là, vous allez trouver l'ensemble des critères qui vont vous permettre de dire qu'il s'agit très bien d'une chaîne d'obduction. بين أهم هذه المعايير تنوجدوا المركب الأوفيوليت متموضع فوق صخور قارية. شنو المقصود بهذا المركب الأوفيوليت؟ واحد المجموعة من الصخور اللي كانت تتشكل الغلاف الصخري المحيط من أعلى أو من الأسفل نحو الأعلى. نجد البيرودوتيت، الكابرو، الدولوريت ثم البازالت. Donc parmi les premiers critères, on trouve le complexe ophiolitique déposé sur un ensemble de roches continentaux. Le complexe ophiolitique, ce n'est pas une roche, c'est un ensemble de roches. Alors, de couches de roches, on trouve depuis le bas vers le haut, on trouve un pérodotite, ensuite gabbro, les filons dolomitiques, ensuite basalte, sous forme de pilo-lava. Donc, lorsqu'on trouve ce complexe au niveau d'une chaîne de montagne, surtout déposé sur une croûte continentale, donc on va dire qu'il s'agit bien d'une chaîne d'obduction. إذا وقت ما لقينا هذا المركب ديال الأوفيوليت متموضعا فوق صخور قارية، غادي نقولوا بأن السلسلة سلسلة الطفو. يوجد معيار آخر يتمثل في تموضع رواسب محيطية فوق الصخور القارية، ولا غادي نشوفوا الآن. إذا تنوجدوا رواسب محيطية فوق الصخور القارية مثل الراديولاريت. Donc on va trouver un ensemble de sédiments marins déposés sur le continent comme les radiolarites. Donc là, au niveau de cette coupe géologique, on trouve les ophiolites qui se sont déposés sur une croûte continentale. Donc, c'est un indice qui va nous permettre de dire qu'il s'agit bien d'une obduction. J'ai pas cité les nappes comme critère parce que les nappes se trouvent aussi au niveau des chaînes de collision. Je me suis limité aux critères qui sont propres aux chaînes d'obduction. هنا عندنا مقطع جيولوجي تيبين تموضع الأوفيوليت فوق قشرة قارية. إذا هذا راه مؤشر على أنه هذا المقطع الجيولوجي أنجز فيه سلسلة ديال الطفو، وهذا تموضع الأوفيوليت فوق الصخور القارية فهو دليل أو مؤشر على حدوث ظاهرة الطفو. تيبقى لنا نعرفوا مراحل تشكيل سلاسل الطفو. إذا هنا كاين واحد مجموعة ديال المراحل تتمثل تشكيل سلاسل الطفو بعمان. إذا عندنا قبل 100 مليون سنة إلى 95 مليون سنة، إذا سيادة قوام ضغاطية. ها هي عندنا هنا وهنا. البحر القديم كان يسمى تيتيس. حدوث كسر في الغلاف الصخري المحيطي، ثم ما بين 95 إلى 90 مليون سنة، قبل 95 إلى 90 مليون سنة حدوث طمر وضم محيطي، انغراس قشرة محيطية تحت قشرة محيطية أخرى. باش نفهموا هذه الظاهرة خصنا نعرفوا واحد المسألة اللي تتهم الغلاف الصخري المحيطي، والعلاقة اللي تتربط ما بين الغلاف الصخري المحيطي وخاصة درجة الحرارة والكثافة. كل ما انخفضت الحرارة ديال الغلاف الصخري المحيطي
وتكونوا معادن إلا ارتفعت الكثافة. هاد الجانب من الغلاف الصخري المحيطي للمغارز عنده درجة حرارة منخفضة، بالتالي كثافته مرتفعة. هادشي علاش نخاف ونغارز هنا. ثم قبل 90 إلى 85 مليون سنة حدوث ظاهرة الطفو وتشكيل سلاسل جبال عمان. Donc là, nous avons un document qui nous résume les étapes de la formation de chaîne de moine selon le modèle explicatif de Michard. Aux environs entre moins 100 millions d'années à moins 95 millions d'années, il y avait des forces compressives entre la plaque eurasique et la plaque arabique. Ensuite, il se formait une rupture au niveau de la lithosphère océanique. Entre moins 95 à moins 90 millions d'années, toujours suite aux forces compressives, on assiste à la formation d'une subduction intra-océanique, c'est-à-dire que les deux bouts qui se sont formés de la plaque lithosphère océanique, un va plonger, va se diriger, va être chevauché par l'autre bout. Comment pouvons expliquer ce phénomène-là? La dorsale se trouve du côté de la plaque eurasique, et ce bout-là, il est plus loin de la dorsale, et il y a une relation inverse entre la densité et la température. Plus la température de la croûte lithosphérique est faible, plus la densité est plus grande. Donc, sous le bout de la lithosphère, qui se trouve plus loin de la dorsale océanique, il a une température plus faible, donc sa densité est plus grande, donc il va plonger vers le bas. Ensuite, aux environs de moins 90 à moins 85 millions d'années, toujours il y a les forces compressives. Ce bout-là de la plaque arabique va suivre la lithosphère océanique. On va assister au phénomène d'obduction. Lithosphère océanique qui va chevaucher la lithosphère continentale. بقى الآن إلا أن نودعكم مع متمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. Sur ce, prend fin notre résumé d'aujourd'hui. Bonne continuation. À bientôt.